Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni ambal ma do gani ngali be fem ngawde nikahul muta'a. Nikahul muta'a wole kam sufuru kontrala. Ko do ba ko kabebe. Buka daluta ayamina kango aya tafsiru ka nyefo mo ka famya. Famastamta'atum bihi minhunna. Kuna damuta musumununa fa'atuhunna ujurahunna farida. Lukmana kaka musulminu nga furna furu duma ko e faradai. Lukmana ben aya ni ta chema kan nged dalwe ka foko ninga aya la ini ka musota kontrala kaga saradama. Me furna aga kontra sarai. Wala aya ina budlo yorof lala famastamta'atum bihi minhunna. Kuna damuta musulminu ube kontra furu wole ka foko damuta furu fa'atuhunna ujurahunna flana jme kako ga saraduma ube saran fana ke kontra in sarade kasro aya ina kuma flay no e famastamta'tum bihi minhunna na damuta musumununa damuntali atseka kerengere yan ka ke kontra furu ni dalwere masro ka ademe ka koyi kadaga furu yere no e furu nyuma o e damuntadi kontara yere furu e damuntai hali jena yere damuntadi jena kala be jena ke de wala saka damunta nga damun sabai na jumene ko le yanno la yuhmalu ala muayyanin illa bi qarinatin amse ga fena kerengere ya ka damuntai koro ko ye fu anga dalwera soro ko ga jugorma dolu ودي فلمو کا تفسیر چوي فمستمتعتم به منهن نبا دمتا مسمننا دمتا جمل فرو دمتا de kolewa kontra damuta de kolewa jena damuta de kolewa an se ka keni dola kileni fu daluwere ka jugorma dolo fa'atuhunna ujurahunna ko ga saraduma o kontra tugo be sarai laini ge kontra saradi na damuta musumnuna kontra furu sirafe ko goluga saraduma olbe ujurenge kontra sarade kaso urujuri fana mujmalu de mama wala kosebe funna suwara kana ko fana wala le ko nyefo wode tafsir qur'an bil qur'an opma ya aya mogo be fen flala fala jme aya siyaku aya damne layni jme aya damne na o ye kiremi yale aya wara be ka aya ndeme ka korofo wa o yeflay kuma aya mi tafsir tani aya mogo be fen flala aya nyere siyaku anona sira mi fe kuma damne kuma damne de ba laban yoro nyefone kuma laban yoro de walma ni aya wara be fana ka pmen wala o aya wara fana be nyinga nanai ko de tafsir sharia mame fola mi na wodi aya siyaku ala ko aya damne na wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i ko afawe muso furu ko kana olu furu ble mogo faye muso furu alni fa saraka musinto ni muso dimsendo ate daga denga o furu ko kuma aya damle kuma na furu daga wala tankihu ma nakaha aba'ukum afawe muso furu ka kana olu furu ble illa ma kad salaf funa sura anyogona mun yaw sura ka temade o kon fento la pasigata kiti don folo innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabilan ubma ngakiri nale ka fokatenya ni mogo ye afaga musufurlen goro do furu ko ye jugu bade o ye ala funu go bade o ye sira jugu ba fana ye ubna mogo faye muso furu ka teme ate daga ko furu o kofe musawara mun maga nga furu katla kulu fana foka tugunina hurrimat alaykum ummahatukum awera wulo baw kulu haram yara aw mafurla atse kulu furu wa banatukum ani aw demso yera wulo demso ate daga ko furu fana haram yara mafurla wa akhawatukum ani aw balma muso aw dogomso walma aw koromso atolu furu wa ammatukum ana utana muso ifa dogo muso walma ifa koro muso ito furu wa khalatukum
ani abena kaw ina fa ibena ibad dogumso wal me bakorumso ate daga ko furu wa banatul akhi wa banatul ukhti ani ibalmake o demuso to furu ina fi koroke demuso idogoke demuso to furu wal ma idogumso o demuso ikorumso o demuso tsego fana furu wa ummahatukum allati arda'anakum ani muso sindi omo be awbawe sinji srafe ite ko furu ye muso simi ite ko furu kare bai wa akhawatukum min ar-rada'ati ani simi muso min simi o dem fa wonfa dem so fa wonfa ite ko furu wal ma bugoti no muso man wara mi o muso simi o be kare bala muso sin srafe ite ko o fana furu wa ummahatu nisaikum amuso ulubaw ate ko lufana furu ifrumuso o ba ate go furu wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum obuna kala modde munumbe aw no fa sogono ye den soro imuso de sirafe ye muso mi furu den no ba sefe awo soro furu wora kono yana ga sefe o demuso yi ite go fana furu allati dakhaltum bihinna nasra musumini darafe muso ni ya furu ka dafe ni demuso bofe ite ko furu fa in lam takunu dakhaltum bihinna nganasre bora muso nofe ima dafe fala junaha alaykum okuma bashitala ni demuso bobulo iko furu ibse go demuso furu parce que ma da banfe ngani dara ba fe doron a demuso be haram la ima wa halailu abnaikum ani adem kaw ulu muso ulu fana te daga ya kulu furu ira dinga o muso ito furu allazina min aslabikum dem muso min bora iyere la nya fo denga min bora iyere la ira wulu denga o dem o muso itse ko furu wa an tajma'u bayna al ukhtayn wal ma te daga ya fana aga koron do ma fara nyogon kan ulu furu ka dogom sofuru ka korom sofuru walma ka korom sofuru ka tla ka dogom sofuru o fana tinya illa ma qad salaf fo aya mun nga ga temade sharab se ga ya fogo parce que ta kirino inna allaha kana ghafuran rahiman ala karam masai abe ya fa bihine ubma yen nunu fen fen ga temade ala ya faro be ko sharakile nga kiri jira sa ni mo ya kala bode min nay katla ka wal muhsanatu minan nisa'i ani muso be na furle no chewrema ate daga ko kuna tinye ko furu wal muso ito furu illa ma malakat aymanukum funi wal muso mun sorla bin asra fede kala binu ka dugo ka jihadu muso nunu sorla asra fe al kawtai no yubala ate daga ka wal muso furu kitab allah alaykum na laga shari'i alami wajibi auka muso mun te furu de nunu wa uhilla lakum ma wara dhalikum nunu munun farali nunu borala muso tawatatili kona ko be dagarawe upmana kuma be min ngawde fure wode kuma siyakuye kuma damne nana furu ko kuma de kan katla ka fosa an tabtagu bi amwalikum muso mun nabu furu abu nyini ni na furu de ku furu muhsinina ghayra musafihina abu furu de ku ka muso ye akana warbo ku ke sungurun tiga wuye ku sungurun tiga kana kete kasro ga fosan famastamta'tum bihin minhunna o mana na fulo minumbo ka muso min furu la na fulo minumbo ka muso min furu parce que kagu ni na ga na fulo de an tabata ko bi amwalikum kaga bo muso nunu no fe ni na fulo muhsinina ku ka afru muso de غير مسافهين أكنوا كاسمروني كسرقة فو famastamta'tum bihi minhunna na na fulen bo ka damu ta musumununa ko buna kuma ko raj men sisan awira ko juge to kuma kontra furu kote amma ka kuma furu yere de kan wode aya siya ko wode aya damle famastamta'tum bihi minhunna na damu ta musumunna ni na fulen yi abe na fulen bo ka furu loye fa atuhunna ujurahunna ka ko ka saraguma saranje jumai furna fulo de kodo
faridatan kala ka furna fulo farida de wala junaha alaykum ko nga jurmun tawka fima taradaytum bihi min ba'd al farida ubma furna fulo de farda wasalu nga fe ni aw yere karla ka dore bo ka di musonu ma furna fulo ko fe ko bashite aw kan o kelila na yere karla ka fe wala munundi musonu ma furna fulo ko fe ko bashite o kelila inna allaha kana aliman hakiman ala ye dori masai ala ye kiri masai ala de ni kiri bla abin de bara kuma ma famuna ka fo kuma layini aya siya kure kuma ka abaka kuma furu de kan kabni damna ka kana muso furu afa ye muso mun furu kuma muso mun te daga we le fo fara kana furu sira fe donc kuma be furu de ka kan te contrat kuma fo etini aya kono contrat kuma fanchite na aya kono kuma ne folo kuma siya ku kuma re na chogo kuma kun folo be furu de jira ka jira ka fo ko imbe furu de kan contrat ko kuma ta kono aya wara bi mi be ujuri korofo ka fo ko salami fara la yini furu na fulu de o de ka qur'an tafsir ni ayre tafsir qur'an bil qur'an alako wa man lam yastati minkum tawlan awlani muga masakan na fulu soro an yanki hal muhsanati al mu'minati ama tega horamu so soro ka furu horamu se me mu'mino furu na fulu tabulo ina ko warte muga bulo ka horamu so furu famima malakat aymanukum wotra muga se ka jomso da furu min fatayatikum mu'minat absaka jomso min furu ka mu'minu musoye wallahu a'lam bi imanikum upmana jomso furu bashi tola ala ba don ko limuna be awla jomso furu li kurata ko limuna tawla limuna bawla ba'dukum min ba'din kala gonu jonu na bora nyogona de abada madene sharaka tiro dole bolla kan ka fogo jonata be kili abada madene fankuhuhunna bi izni ahlihinna nabe jomso nunu furu ka ku furu ni tugo ga jenye wutigo matigo de be jana ka ku furu wa atuhunna ujurahunna ka ku ga saraduma sara ko ya jme furna folo aka jomso nunu furu ku ga sarade sara jme furna folo de kuro bil ma'ruf kago saradi ti tugo nyimana shara kono muhsanatin agu furu ko ga furu musoye ghayra musafihatin aka no furu ka ga sunguru nye aka no nyini ko ga sunguru nya ku ga furu musoye rere upuna ba famu ni ayina ka fo ujurumi fara doina no sarayi alla yine furna fulode aya flana inde bo ojira dena ko famastamtatum bihi minhunna na damuta musumun nan na fulay faatuhunna ujurahunna ka ko saraduma sarakula jme wode furna fulode ko dum yanna kuni imase ga khorom so furu ika jomso do furu ika ga saradama kuma wala ka fo ujuru kuray kurana kono furna fulode ujuru kuray kurana kono furna fulode alani te jena sarai alani te kontra furu fana sarai kuma ba famu ayati yakuwa na chugola ka foko kuma yin la yini furu de aya wara mi ba deme o fara ba ira ka fo la yini jme sarami fara aya kono o la yini furna fuda la yini te kontra sarai amo be famya aya ko dana wallahu a'lam kuma aya tafsir le mafe amina halisa fana fo walma aya wara mun ba ira ka foko kontra furu te islamia kono o aya o kacha aya do flala ko qur'an kono wallazina li furujihim hafizuna kum gomba uga ta fe bulo kulisi jala ko latana illa ala azwajihim ubu wasado umusul durandila aw ma malakat aymanuhum wal nasru jamsubabulo aba wasadola fa innahum ghayru malumin kala tu jalaki o flashi nofe furumuso jamso ala ti jala ko nofe faman ibtaga wara dhalika ni mo gami o fla sabum fa ulaika humul aaduna kullu dansa walawi subma ya ala ko ki wasalo jmana ifuru muso anu jomso ama kontra muso fala wala ka fo kontra muso te o tebe shara kono mun bu wasalo furu muso la anu ka jomso la ngama kontra muso fala de ni suratul ma'arij la وكما يقف كونتر مسوكو وتسلا ما كانوا ايا وربي وليستعفف الذين
ko mogo ku yere mine la yajiduna nikahan mun ma furu soro folo warta bulu ama furu soro folo ku yere mine hatta yughnihim Allah min fadlihi fop mamna arabna fusamancha kay ka ason na fulula aga tro ka furuke ya ala ko ku yere mine numan na fulo soro ka muso furu fop mamna ka na fulo soro ka furuke ngama fo kunu man na fulo soro ku ga contrat ya mofo ku yere mine de na soro contrat tumbe ala kuma fo o tumana ku ka contrat ke folo yanuka na fulo soro ka muso furu parce que contrat na fulo ka dogo wa kele muso go nyana bo wa flap se go nyana bo furu na fulo dun o tapu wa muga wa do era go sanfe nimbe de ba la ka foko atoyedi contrat yi ale teslam ya kono anya aya min fana kalan ka aya do ende mana na yo laje ala ko wa man lam yastati minkum tawlan min mo ma saka na fulo soro an yanki hal musanati al mu'minati ka horom so do furu mi mu'miniya famima malakat aymanukum kab saka jom so do furu ngama fa kab saka contrat yana ka dosro ab saka musora ta contrat la horom so do yana ka furu soro o ma fai nama saka na furu soro ka horom so do furu ka jom so furu jom so ka furu na furu ka no ngala ma fo kona ma horom so soro aga horom so do ta contrat lo ma fo o bere bayra ka fo contrat furu o teslam na kono contrat furu te fio o teslam na kono bo nan tagara nyefe hadisa wala ala kala ka saw fana be mu bayra ka fo contrat furu kumbe nga dablala kala ga nana hadisa la muslim kon nana sabrata juhani aleko kalik malakara no fe sallallahu alaihi wasallam o boto hiji labana aw tasu sana ala kala kutubara ga sala alu ga utato maka utato madina o sin to ga hiji la ya ayuhan nasu ala kala ko aw mogo akame joma sahabaw inni kuntu azintu lakum fil istimta'i min an-nisa'i inni qad kuntu ala kala ko monetun kara azintu lakum nele pe jendi ama fil istimta'i min an-nisa'i kaga ko so ta kontrala nele ko jendi ama wa inna allaha qad harrama dhalika ila yawm al-qiyamah ngala ya haram ya faka se kiyama doma faman kana indahu minhunna shay'un nasra muslim mugamu bulu kontrala falyukhilla sabilahu ika muslim blagata wala ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an nay fen di muslim nu ma kana bosula ku to kata kadaga kontra ko bana peu ala haramya ala kala ni fa boto hi labana kana madne ayni fo sabo israila wara ka fo kontra furu kumbe ngala kala labana ka haramya ali ibn abi talib ka hal sabi qala kala naha an mutati nisa'i yawm khaybar wa an akli al-humr al-insiya rawahu shaykhani qala kala kontra furu kamusota kontra la kala haramya kuto khaybar pasala kala ba daga sabo ye kelero la nu bora dugu kono madne kono aba daga yo ba ke nu na bo aba haramya nga hal sa shi mana kala kala kontra furu daga ka to madina o tefiyo ya daga fen nga be kala kuto kene madi kelero la tamayro la nga yano ka boy aba haramya o mani kara khaybara ali dala kala kala kontra furu haramya kuto khaybar ani sogono fali ngurin mamulo sogono o sogo duni kira o baraji le haramya kuto khaybara de ko buna kontra furu tebe boni ala karaga balli alika allah kalla sallallahu alaihi wasallam bazar ka musnadla hadisaron nanai umna mugamna ibn umar ala jindo ibn umar mana fama alifa umar ago saida umar al minbara kale fayel na minbar safa ne umar ka to kalfala فحمد الله وأثنى عليه umar ala tanu kala majamu suma qala kasragafo ma balu aqwamin yankihuna ko moga la halay me moga me musufuru hadhihi almut'a kam musufuru kontra sirafe wa qad naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam kasra ala kala balike anha kabo kontra furuma la utiya bi ahadin nakahaha illa rajamtuhu bil hijara kut mani mo shene ma ko kontra furuke ni mo bo farala wala ka funi mo mo nanale ma ye mo min na ka fokar say kontra furuke
do moga munana ka salma kala bobo farla parce que jena kala do sha ba fogo mar de ballike kontra fula kala kra da umar e ballike ala kra to gode kala kra de ballike ala umani moga ke kala bobo farala umar ma moga bal ala yere male ay moga bal ni ala kra to gode ni nana ramna bazalika musnad la no e halsa kitabu de atoga musnad bazar alsen nana yene kuma umar ma ballike ayre ma ay ballike ni ala kala ka ballide ako mogo ka la hala be chugudi mun be ka kontra furke kasra kray ballika la kuma nu nane mogo yima nu be ka kontra furke mbo bon farala muna pasge jenade do ni bere bala ka fo kontra furu atebe wa atebe fana dalwera mun bala fana akacha imam banani no مذاهب الفقهية أربعة ولو بها حراميا إمام مالك مذهب لا حرامولو أبو حنيفة في حرامولو شافعي مذهب لا حرامولو أحمد بن حنبل لا مذهب لا حرامولو هل الشيعة دوبي كوزيليا ولو فنا حراميا الشيعة بلو فرا كاچا دوبي كوزيليا ولو حراميا ولو فنا بو حرامولو حراميا فنا دونا إجماع فالا ابن المنذر دونا بعد كتابه لا نتقد على الإجماع aleko ko folo mogo kumbe kontra furke ina fo kra ka wakat la ku bake ani hal samunu fo sisan ala kra kunye no ga do ala ko wakat la me ko bi kitabun simano ko ale te mogo do mogo mi ada ka parce ala kra haramya ko fana gara rafida do yede rafida jone sabani nanu ko de ba daga ullu nga dagali ko te jete shara ko no parce que lu ba daga obe ala ka kuma ga fo nyogo nya kala kra ka suna fo nyogo nya ulu ko ka ولغا خلافوته جته شريعه كنو قاد ياري يافو كو اجمو كرا كان كافو كو كونترا فوري حرامي de bena kan kafo haramundo funa kala rafida we ole ma ta haramu sirafe okmana kontra fure harami khatabi ko kontra fure harami ka bena fa masalan ijmawde parce que shia do de maso ama ni shia do te beso na ma kafo haramundo munu maso lubu no ala mi kaida mina ko ali mana ta sran ko lu to fe bo ali dun tu ka sra kan ni masalan na parce que muna anana sunan kubra la li bayhaqi asaru do mo gam yala kala Jafar ibn Muhammad aleko kui ali nyinga mutaala ko aleko hiya zina bi ainihi ko jina jati dedo wonana sunan al kubra li imam bayhaqi Jafar ibn Muhammad wode go kui ali nyinga kontra furu kisila aliko ko jina ere jati dedo ko bona wala shawte aliko ni rola opana kurtubi min fo masalaina ko riwa fen nana halsa fen nana kontra fulu kan o be ajira ka fo kontra fulu tumbe ne nga wakati ma jina kira la bana ka harama be wori fo atumbe folo tumbe krap mi sabo blaka ke nu tara tamarola nga kosa fe kira la bana ka haramya ka ke bada di ta'bita te darable opma ba folo mo salafuni khalafu be bena kan ka fo kontra furi halamunye ate daga bebe naka khilafu tala khilafu min bara no sosalim bara do o yara fi do fan fala sabani na duniya uluga fongo nyuga udun te jete shara kono kuma masala ijma yari ijmo katiro tigenga na ka foko kontra furi harami adalu borala me qur'ana kono ani ala kala ga halisa kono na fa halisa ni ayamun fo wallahu a'lam.